Long live, long live, long live, long live, long live, long live, long live. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Overturn politics, Robert Carter. Long live, long live, long live. Ikramata, long live, long live, long live. Ikramata, long live, long live, long live. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Aile andolon cholche, cholche, cholche. Illegal migrant, go back, go back, go back. Illegal migrant, go back, go back, go back. Waka, long live, long live, long live. Waka, long live. Long live, long live, long live, long live, long live, long live, long live. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Long live, long live, long live. Ikramata, long live, long live, long live. Ikramata, long live, long live, long live. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Illegal immigrant, go back. Ikramata, long live, long live. White long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Illegal immigrant, go back, go back, go back. Illegal. Illegal migrant, go back. Illegal migrant, go back. विदेशी अनुप्रस्थित प्रार्थना दूर हटाओ. विदेशी अनुप्रस्थित प्रार्थना दूर हटाओ. विदेशी अनुप्रस्थित प्रार्थना दूर हटाओ. लड़ाई चलছে. लड़ाई चलছে. लड़ाई आंदोलन चलছে. बाबा काके. Masalah nama tu reforma, promosional, sini forum yang isi, masalah hidup tu reforma, ini betul-betul program illegal migrants itu identify lain, report lain, ada di iskalan dari sendai, di Prani Citizens Federation ECF ni sini dalai dan Yadav Thakur Bishwadip Majumdar National Flag Team babu di Noro Posti. Ebong baro job project Chobar Kajar Bari Pejai Thakur Chandra Chobari Shibari Pej Noro Hamza Khan Yatar. जनजों शिवो त्रिपुराओ विदेशियों को कांग्रेस अबुकुल कताल घटना या ज़्यादा तीनों पोस्टी तंगाई और एक बड़ो 1947 जब इंडिया में पाकिस्तान देश भाग को अप्रूव त्रिपुरा राज्य महाराजा रुनी शासन ने कहता स्वाधीन स्वतंत्र একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের প্রধান
মহারাজা বীর বিপ্লব মানিক্য বাহাদুর। ভারত স্বাধীনতার মানে 2 বছর পরে 1949 15th of October ভারত সরকার বাই ত্রিপুরারি তৎকালীন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এগ্রিমেন্ট লাইয়ে ত্রিপ্রাসার এবং ত্রিপুরাও আদিকাল থেকে যারা ত্রিপ্রাসায় আপানো ওয়ানসাঙ্গানো বুকলিঙ্গানো থুরুঙ্গানো আর বড় যেন ত্রিপুরা রাজ্য ভারত সরকার বিদেশিক কোম্পানো বর্ণ প্রোটেকশন মার্কায় আর এগ্রিমেন্ট কোম্পানি এগ্রিমেন্ট লঙ্ঘন বছরের পর বছর ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশ থেকে বড় খাবে ত্রিপ্রাসারও তিনি মাত্র 31% জনগণনা ও 100 জন বিদেশি 31 জন থাকায় তিনিও যদি চান তুই টকা দেন যদি খরাঙ্গি আসাকে আনকায় অসংখ্য লুটেব কমি থানায় এবং আমরা কাজ করে কেউ দেখেও করে যেমন তিনি যারা ত্রিপুরানি সঠিক নাগরিক অনন্ত দেববর্মা ধীরেন্দ্র দেববর্মা মেরি দেববর্মা বিশ্বজিৎ মজুমদার রাহাই ত্রিপুরা যারা অন্থায় ঠিক লাই আসাই নাই ত্রিপ্রাসাদ ত্রিপুরানি বড় লোক মত চিনির কর্তব্য যে বাংলাদেশ কি ফাইনাল হলো তিনি ভারত সরকার নিজের নির্দেশ আর নির্দেশ সাজাবো 19 তারিখ মে থেকে 1 মাস সিংহ ও ত্রিপুরা রাজ্য সহ সারা ভারতবর্ষ বাংলাদেশ বা ফরেন ইলিগালি ফরেনার্স অফ মানে বড় 1 মাস সিংহ আদি লাইনাই আং অরিনাল দেববর্মা এবং ত্রিপ্রামথা মনে খায়ও ও 1 মাস সিংহ ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশি ফাইনে বড় বড় খাই মানিয়া বিনিবাগে সিদ্ধান্ত নাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থানি যত মিনিস্টার এমএলএ এমডিসি ইএমরো গভর্নর বিসিং খাই দেশটির প্রধানমন্ত্রী এবং ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার হচ্ছেন চিঠি নাই বাংলাদেশের খাইনা নিয়ে 1 মাস টাইম সাফিসিয়েন্ট নিয়া সারা বছর সারা যোগ রঙই করব সব সময় অনন্তি খাইনা নেওয়া প্রক্রিয়া চালু আছে ফরেন দিশানা নাই কিন্তু রাইট প্রসেস দিচ্ছে ফরেন দিশানা ভারত যারা সার্কুলার সম্পর্কে নাই যা সার্কুলার অনলি 30 দিন টাইম রেখা তার মানে আগামী 19 তারিখ জুন বিশিঙ্গ ইলিগাল মাইগ্রেন্ট জন্য ডিপোর্টেশন টাইম পাইথান নাই আর দিন বসাবে অনিমেষ দেববর্মা সহ চিনি সমস্ত মন্ত্রী ইএম এমএলএ এমডিসির বখরত থেপা হয়েছেন দিল্লি পর্যন্ত কাপি ওই মহারাষ্ট্র সহ খবর সঙ্গিয়াকার ব্ল্যাক চিনি চলি থাকায় এবং टाइम फॉलो करने वाले सभी गवर्नमेंट है भारत सरकार को हम याद दिलाएंगे त्रिपुरा वैसा जैसा कोई स्टेट नहीं 856 किलोमीटर बांग्लादेश की चीनी बॉर्डर है वो राज्यों में आसक कबांग चिकन सा राज्यों में आसक इंटरनेशनल बॉर्डर करना मैं अमित शाह जी से आग्रह करूंगा अनुरोध करूंगा 30 दिन के अंदर नहीं हो सकता डेली हर रोज त्रिपुरा में बांग्लादेश से आते रहते मरमती खाइना निकाय 1 मास की समय पाइया যতদিন পর্যন্ত ওই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস অফ আইডেন্টিফাই নিয়ে আসা সেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়াই অরণি পুলিশ মিলিটারি যদি রুটুবির দিখায় মানিয়া গায় ভারত সরকার টাস্ক ফোর্স 1-2 ব্যাটালিয়ন ভারত সরকার নাইকল
Hambai media friends, ini tomorrow ham dodom klayoi rally klaimani kaisar karon illegal migrant no tai Rohingya no thik moto chinni to klayoi chini o Bharat haktor ni tiklayoi rohorna ni ungthun apni bagoi tinini chini o rally chung samsalai kha haste o kubama jagan obane rally ngai chung o haste ni bhaike siam mukhyamantri sia ba abah order bini limunugya ko bo thawai tongo ta khano tini tibra hasto Bangladesh kuri lokna Bangladeshi to kebang mana tongo Tripura hasteo chung obo proman manoi tongo tan bagai hinba chung sara Tripura rajya o naitigoi naikhakai tabuk sak joratui musulman je muslim dharma abolombi borono simi chinni to khlaioi tiklai rohorjangani chung nugoi tongo fiaba Hindu Bangali ni bisingobo kebang ma illegal migrant Tripura hasteo hapaijak aborno bo chinni to khlaioi borono jate tikhainani ungthon abono chini demand abono chini dabi tai Hindu Bengali simia di prasani bisingo phano di prasa Hindu ni bisingo phano kebang ma illegally migrant jodi haboi tong phaimani tongkhai di prasa Buddhist ni bising tui phano jodi kuno illegally migrant haboi tong phaikai bebag no chini mongri oi chini to khlai borong no aroni tikhai rohorna phon abono chini kotor dabi jong tabo SDM thangoi tongo jong SDM bai bo kok salainai mani yaglo SDM bai jong kok sanai chini to khlai oi police প্রশাসন দিথুন এবং সেন্ট্রাল ফোর্স নি বিসং তিখলাই ফানা চিনি ও হানি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ন চিনি তো খলাইয় তিখলাইনানি উংথং চিনি আবন ডিমান্ড চং তাবুক এসডিএম থাঙ্গই দং যদি বড় গো ডিমান্ড যদি অ্যাকসেপ্ট খালে কেন গো বলছে কত যা বিশেষ ন বাবাকালং তিনি সিমি সবাই মিলে আওয়াজ তোলেন বাবাকালং সেবাই দং যত মিলে খরাঙ্কে থেকে বাবাকা প্রেস মিডিয়া রগতো তো जों जतन अवगत दङ जतन सिबो थांनाय कालनि मे मासनि 19 मेआव गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे ऑल ओवर इंडिया वो नोटिफिकेशन जारी खालामनानै आबाके रहरमानि जेन विथिन 1 मान्थनि बिसिङै इंडियानि যত इलिगेल इमाइग्रेंट যত अवैध अनुप्रवेशकारी जेहेतु भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ जगह कोनो मेंशन खाया जे कोनो धर्म कोनो जाति तो सही मुताबिक भारत सरकार ने जे नोटिफिकेशन न जों फॉलो खालायो भारत नि संविधान न अनुसरण खालायो मान्यता रिवैनो जों तिनि विभिन्न जाति बा विभिन्न धर्म न जों विभाजन खालायो जों तिनि सिनि एसडीएम थ्रू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थानियो जों तिनि मेमोरेंडम रहलायखा चिनि कमलपुर सब डिविजन ऑल एंटायर चिनि विंग्स टिप्रामथा टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ हजारों बरक जनसमावेशनि बिसिंतै तो चिनि कक्षाय अवश्य जदिও गुजरात भारतनि ऑनरेबल पीएम भारतनि प्राइम मिनिस्टर गुजरात बिनि स्टेट आर परे हरियाणा दिल्ली तिनी बीजेपी सरकार बाय परिचालना खालायजाक चिनि दीर्घदिन चिनि आसाम स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा बाय जदि बरंनि आरो जदि इलिगेल इमाइग्रेंट रोगनो चिन्हित खालायो ताबो पोस्ट बैक खालायनानै सामुं तांजागै दङ एबं खालायबो दङ किंका ओ जगह सिंपल चिनि एज द चिनि भारतनि नागरिक हिसाबै त्रिपुरा राज्यनि भूमिपुत्र हानि गुसा हिसाबै व्हाई नॉट स्टेट गवर्नमेंट चिनि त्रिपुरा स्टेट नि राज्य सरकार वर्तमान सरकार जे फानंथं ताबो तो बीजेपी सरकार सीपीएम उंथं कांग्रेस उंथं जों बंथानि प्रश्न खालायो तामनि बागै स्टेट गवर्नमेंट के आबनति तावफानो क्लियरली कायसा स्टेटमेंट रिमाया फुटु तो सेकेंड आनि ताके सुंमुंथं थांनाय 25 तारिख मार्च मासो जे पवित्र विधानसभाओ जे पवित्र विधानसभाओ त्रिपुरा राज्यनि विधानसभाओ खरकसा भारतनि नागरिक ब खरकसा
মানে বেঙ্গলি ট্রাইব চুঙাবো নাইয়া ব হিন্দু চুঙাবো নাইয়া খ্রিস্টান মুসলিম চুঙাবো নাইয়া ব খরকসা পাওয়ারফুল বিনি আত্মবিশ্বাস ব ভূমিপুত্র এবং भारतनि गणतन्त्रनि बिसिंथि ब अधीन पवित्र विधानसभा खरगसा चिनि अनारेबल एमएलए बीजेपीनि 5 yearsरा 55 yearsरा रिप्रेजेंट खालायो भगवान चंद्र दास जेन पवित्र विधानसभा खरगसा बिलुनियानि कम्युनिस्टनि बिलं खालायो बहादानि रिप्रेजेंटेटिव एमएलए दीपंकर सेन बनो जे विधानसभा बुझाइसिबो आपनारा रातेर आधारे केन एसेछेन पालिये केन आसेछेन प्रपारली अब आनी बुकुनी को गया अरे राज्यनि पवित्र विधानसभा जदि एमएलए रो नि बिसिंगो से आपनो कक्ति साइटं होकाय व्हाई नॉट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट आव फन आपनो स्टेप ना हागियाबा रिजन ताम अब जों आबानि सुमुंगिया जों एज द भारतवर्षनि गणतन्त्रनि बिसिंथि एवं जों त्रिपुरा राज्यनि भूमिपुत्र भारतनि नागरिक हिसाबै अब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा थानो चिनी प्रश्न दं एके तबो 3 नम्बर चिनी ताके सब प्रश्न दंनाय राज्य सरकार ना कि এই যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রত্ন পুশব্যাক খাইনানি ইচ্ছা দে তং না করে অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান হইতে নোটিফিকেশন কাইসা কাট অফ দ্যাট উইথিন 1 month তিনি অলরেডি কয় তারিখ 11 তারিখ থানা 19 তারিখ নোটিফিকেশন রিমানি যদিও গুজরাটনি হাজার হাজার নকশো বাইয়ে বলদুজার বাই নকশো বাইয়ে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রং যদিও চিহ্নিত খাই হয় মানুষ কাকাই दिल्ली हरियाणानि कायसा ट्रान्जेक्शन बैंकनि ट्रान्जेक्शन बाय बरंनो जदि नायै रुतुगै बरंनो जदि पुसबेक खायमे आं काके त्रिपुरा राज्य तांगै माया दं आबो चिनि प्रश्न 3 नम्बर त्रिपुरा गवर्नमेंट आगते इ स्टेप नाहानाय दे नाहारिया क्लियरिफिकेशन चुन नायो जदिउ कुनो क्लियरिफिकेशन रिया काका चुन ऑल ओवर त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरासा चुन एमएलए एमडीसी महाराष्ट्रनि नेतृत्व चुन त्रिपुरा मथार सुं बथागै तंगिया सुं गवर्नर त्रिपुरा गवर्नरनि थ्रु सुं भारत सरकार यूनियन होम मिनिस्टर थानियो चुं नोटिफिकेशन दिना आगामी 14 तारिख रिमानी करे चुं ताइसा ओ काटक डेट न चुं ताइसा फलंगानी बागै एवं जे ताबु बर्तमान राज्य सरकारनि परिस्थिति एवं परिकल्पना चुं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थाने चुं नालिस खालायनाय एवं चिनी त्रिपुरा मथानि चिन त्रिपुरा आंदोलन आबोताय थाख्लायगोन हामबाय।